Abracadabra, may makulit dito na bata. Kapit ka dito. Siya yan, batang matibay. Abracadabra, meron na naman isang makulit dito na batang nawala. So guys. Okay guys, alam nyo ba ang pangit na may multo? Ay! Hala! Hala! May multo! Oh my god! No! No! Aray! Nagdudugo! Ate Jamie, di ba ka sumawa? Nagdudugo! Nagdudugo ka sumawa? Kita kita sumawa. Aray ko. Pumunta sumawa. Natomba ko yung baso. Ano yan? Overlay cracker. So guys, abracadabra. May magic ako dito. Uy. Hala, yung pera ko! Oh, ano ka dyan yung pera? Ano ako to ah? May biscuit. May biscuit. Uy, wag mo. Be? Be? Be, ba't mo? Anong ginalaw mo? Uy, be. No. Parang kayo ah. Kay Nina to. Ashel, kay Nina to. Okay. Yan na yan. Sana maging orange. Yun, di ba? Ella! Ito ah, hindi to kay Pascal. Ella! Kay daddy mo ba to or sa'yo? Turn on the light. Uy, be! Bella, open the light. Of color blue. Wala yung color. Bella, open over orange. Mamadali. Bella. Oh, Yes.